Buenas tardes. Buenas tardes. No tradução, né? Qual que é a maior forma que Deus nos demonstrou amor? ¿Cuál es la mayor forma en la cual Dios nos demostró su amor? Con su hijo na cruz. Su hijo na cruz. Deus, Pai, para demonstrar amor, envia o Verbo no poder do Espírito. Dios Padre, para demostrar el amor, envía a su Hijo para demostrar su amor. Ele dá de si mesmo, pela palavra, no poder do Espírito. Él da de sí mismo a través de la palabra por el poder del Espíritu. E hoje, qual que é a maior forma que Deus demonstra amor? Y hoy, ¿cuál es la mayor forma en la cual Dios demuestra su amor? Cristo não morre de novo. Cristo no muere otra vez. Deus demonstra seu amor dando sua palavra no poder do Espírito. Dios demuestra su amor dando su palabra en el poder del Espíritu. Tem graças a Deus por terem um lugar que prega a palavra de Deus. Den gracias a Dios por tener un lugar que predica la palabra de Dios. Tem graças a Deus por terem um pastor que prega a palavra de Deus. Den gracias a Dios por tener un pastor que predica la palabra de Dios. Deus ama vocês. Dios os ama. Quando Deus ama um povo, lhe revela a sua palavra. Cuando Dios ama a su pueblo, le revela su palabra. O ódio de Deus é quando Ele remove a sua palavra do meio do povo. El odio de Dios es cuando Él remueve su palabra del medio de su pueblo. Então, valorizem a pregação da palavra Entonces valoricen la predicación e de la valorizem palabra. os pregadores da palavra. Y valoricen los que predican la palabra de Dios. E eu agradeço porque eu sei que vocês já têm valorizado. Y os lo agradezco porque ya sé que vosotros lo habéis valorizado. Novamente, lá do Brasil, da Igreja Batista da Graça, nosso muito obrigado. Nuevamente desde la Iglesia de Brasil, de San José de los Campos, de la Sí. Iglesia Batista de la Gracia, muchas gracias. O que é a Bíblia? ¿Qué es la Biblia? Como você lê a Bíblia? ¿Cómo lees la Biblia? Como você vê a Bíblia? ¿Cómo ves la Biblia? Muitas vezes nós vemos a Bíblia como um cordão de pérolas. Muchas veces vemos la Biblia como un cordón de perlas. Leio um pouquinho, não, nada interessante. Uma pérola. Leo un poquito y de repente, mira, por fin tengo aquí un perdigón, una perla. E nós tratamos a Bíblia como uma coleção de versículos chaves. Y nosotros tratamos la Biblia como una colección de versículos clave. Uma outra forma de nós tratarmos a Bíblia é como se ela fosse uma grande enciclopédia teológica. Otra forma que nosotros podemos tratar la Biblia es como si fuera una gran enciclopedia teológica. Um manual de doutrina. Un manual de doctrina. A palavra de Deus contém doutrina? ¿La palabra de Dios contiene doctrina? Sim, contém. Sí, lo contiene. Mas a palavra de Deus não é uma teologia sistemática. Mas la palabra de Dios no es una teología sistemática. Deus não nos deu amor, definição. Dios no nos dio amor y definición, Um dicionário de teologia. como un diccionario de teología. O que Deus nos deu? ¿Qué nos ha dado Dios? Uma outra forma de nós encararmos a Bíblia Otra forma en la cual podemos encarar la Biblia é como se fosse um manual para a vida. es como si fuese un manual para nuestra vida. Instruções do que fazer na vida. Instrucciones de lo que debemos hacer en la vida. Afinal, Deus não instrui na palavra como devemos viver, Al final Dios no nos instruye en su palabra como debemos vivir, mas a Bíblia não nos vem como um manual de ética. pero la Biblia no nos vemos como un manual de ética. Nessa situação, faça isso. Nessa outra situação, faça aquilo. En esta situación haz esto, en esta otra haz lo otro. Talvez Provérbios seja assim, Tal vez Proverbios sea así, mas a maior parte da Bíblia não é assim. pero la mayor parte de la Biblia no es así. E dependendo de como nós vemos a Bíblia, Independientemente de cómo miremos la Biblia, nós vamos ler a Bíblia. nos vamos a leer la Biblia. Se a Bíblia é fundamentalmente um cordão de pérolas, Si la Biblia es fundamentalmente un cordón de perlas, ela vai ser tediosa até que seja muito boa. será un poco tediosa hasta que finalmente sea muy buena. Se vemos como um manual de doutrina, Si lo vemos como un manual de doctrina, vamos gostar das epístolas paulinas, nos gustará mucho las epístolas de Pablo. mas por que Ruth está na Bíblia? Pero ¿por qué Ruth está en la Biblia? Se gostamos de um manual de vida cristã, Si nos gusta un manual de vida cristiana, vamos gostar de Provérbios, entonces nos gustarán los proverbios, mas não vamos entender bem os Salmos. pero no entenderemos bien los salmos. Então, veja um exemplo como muitas vezes a forma como nós vemos a Bíblia nos leva a ler a Bíblia de uma forma incorreta. Entonces vean que la manera en que muchas veces miramos la Biblia nos lleva a leerla de una forma incorrecta. Você conhece a história de Davi e Golias? ¿Conocéis la historia de David y Goliat? Lembra? ¿Os acordáis? Davi, um fracote,
David, un flacucho, não cabia nem na armadura do rei, prácticamente no cabía dentro de la misma armadura del rey, não conseguia pegar a espada e o escudo, no conseguía coger la espada ni tampoco el escudo, e ele pega uma funda e algumas pedrinhas, coge únicamente una funda con unas piedras, mas ele confia no Senhor, pero él confía en el Señor e Deus, através deste pastor de ovelhas, y Dios a través de este pastor de ovejas liberta o seu povo. liberta a su pueblo. Vocês conhecem a história? ¿Conocéis Conhecem? esta historia? Sim? O que aprendemos com essa história? ¿Y qué aprendemos con esta historia? Muitas vezes o que algumas igrejas falam é que você precisa de algumas pedrinhas para ter vitória espiritual. Algunas iglesias lo que suelen decir muchas veces es que necesitamos de pequeñas pedritas para tener visión espiritual. A pedrinha da fé, La pedrita de la fe, a pedrinha da oferta. la pedrita de la ofrenda. Essa talvez venha primeiro. Esta tal vez sea la primera, A pedrinha do amor, la pedrecita del amor, a pedrinha da confiança, la pedrecita de la a confianza, pedrinha da esperança la pedrecita de la e esperanza qualquer outra pedrinha que o pregador imaginar. y cualquier otra que el predicador pueda imaginar. E que nenhuma está na escritura. Y que ninguna está en las escrituras. O que nós fizemos com o texto? ¿Y qué hemos hecho con el texto? Nós tornamos o texto um manual de ética. Nosotros volvemos el texto como si fuese un manual de ética, Mas não é. pero realmente no lo es. Ou como um fator motivacional. O como un factor motivacional. Você consegue vencer os gigantes na sua vida. Tú consigues vencer a los gigantes de tu vida, O que o texto não fala. lo que el texto no lo dice. Então, como nós lemos a Bíblia, Entonces, como nosotros leemos la Biblia, também impacta a forma como nós vivemos. también impacta la forma en la que vivimos. Então, eu quero começar com você te ajudando a ler a Bíblia de uma forma que aponta para Jesus. Entonces, quiere enseñaros a leer la Biblia de una forma que apunta hacia Cristo. Porque você lê de uma forma onde você só busca se ajudar, Porque muchas veces leemos de una forma en la cual nos buscamos ayudarnos a nosotros mismos, não está muito longe do legalismo. y eso no está muy lejos del legalismo. A autoajuda é a irmã mais simpática do legalismo. La autoayuda es la hermana más simpática del mismo legalismo. Mas não se engane, Pero no os engañéis, são da mesma família. son de la misma familia. Autoajuda La autoayuda e legalismo y legalismo andam juntas. caminan juntas de la mano. Então, como nós podemos ler a Bíblia focando em Jesus? Entonces, ¿cómo podemos leer la Biblia encarando hacia Cristo? Quero convidar você a abrir em João 5, 37 a 47. Os convido a abrir en Juan, capítulo 5, del versículo 37 hasta el 47. Nós vamos ler vários textos bíblicos, então deixe sua Bíblia aberta. Tenemos varios versículos bíblicos, por lo cual, por favor, mantengan sus Biblias abiertas. E perceba que no contexto, Jesus cura um paralítico no sábado. Y perciban en el contexto que Jesús cura a un paralítico en un sábado. E vem uma disputa entre os fariseus e Jesus sobre a lei de Deus. Existe una disputa entre Jesús y los fariseos sobre la ley de Dios. João 5, 37. Amén. Leo, hermanos. Juan 5, de 37 a 47. Amén. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre, a quien os acusa Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no me creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Perceba o que Jesus fala aqui. Perciba lo que dice Jesús aquí. Se vocês crescem de fato em Moisés, Si realmente creyeseis en Moisés, vocês creriam em mim. entonces creeríais en él. Jesus fala, olha, vocês fariseus analisam a Escritura, examinam a Escritura, Y Jesús dice, vosotros fariseos leéis las Escrituras y examináis las Escrituras. vocês buscam a vida eterna na Escritura, Vosotros buscáis la vida eterna en las Escrituras, mas vocês estão lendo errado. mas está totalmente equivocado. Porque vocês não estão lendo procurando a mim. Porque no estáis leyendo enfocándome a mí. Se vocês estivessem lendo certo, Si estuviesen leyendo de forma correcta, vocês saberiam que eu sou Cristo. vosotros sabríais que yo soy Cristo. Vocês creriam em mim. Vosotros creeríais en mí.
Ou seja, ele fala explicitamente, Jesus fala que Moisés escreveu a respeito de Jesus. O sea, explícitamente él dice que Moisés escribió respecto de Jesús. Sabe aquele versículo em Êxodo? ¿Sabéis aquel versículo en Éxodo? E o Messias virá e seu nome será chamado Jesus? Y el Mesías vendrá y su nombre será llamado Jesús. Conhece esse versículo em Êxodo? ¿Conocéis este versículo en Éxodo? Não, porque não está em Êxodo. No, porque no está en Éxodo. Porque não é assim que a Escritura aponta para Jesus. Porque no es así que la Escritura apunta hacia A Jesús. Escritura aponta para Jesus em seus temas, em suas esperanças, em suas promessas. La Escritura se apunta a Jesús en sus temas, en sus esperanzas, en sus promesas. E Jesus fala que você tem que encontrá-lo. Y Jesús dice que tenéis que encontrar. É sua responsabilidade, ao ler a Escritura, Es vuestra responsabilidad al leer las Escrituras achar Jesus. encontrar a Cristo. Vamos para um outro texto. Vamos hacia otro texto. Lucas 24, 25 a 32. San Lucas capítulo 24 del versículo 25 hasta el 32. E aqui nós temos alguns discípulos após a ressurreição, mas que não sabiam da ressurreição, que não sabiam que Cristo tinha ressuscitado. Aquí tenemos algunos discípulos después de la resurrección que aún no sabían que Jesús había resucitado E não conseguiam conectar a Escritura com Cristo ressurreto. y no consiguieron conectar la Escritura con el Cristo que había Então vamos resucitado. ler Lucas 24, de 25 a 32. Entonces vamos a leer ahora San Lucas capítulo 24 del 25 al 32. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le conocieron y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Perceba então que Jesus faz o que todo pregador é chamado a fazer. Perciba entonces que Jesús hace exactamente lo que todo predicador es llamado a hacer. Ele explica a palavra, Él explica la palabra, explica as Escrituras explica las escrituras e aponta para ele mesmo, y para Jesus. apunta hacia sí mismo, a Jesús. Moisés, os 5 primeiros livros Moisés en sus 5 primeros libros e todos os profetas y todos los profetas apontavam para Jesus. apuntaban para Cristo. A expectativa é que quando você lê o Antigo Testamento, você veja Cristo. La expectativa es que cuando se lee el Antiguo Testamento tú seas capaz de ver a Cristo. E um segredo aqui para vocês. Y un secreto aquí para Quando vosotros: vocês fazem isso, cuando lo hacéis, o coração vai arder no peito. vuestro corazón ardirá en vuestro pecho. Quando você lê a Escritura só como um livro de regras, Cuando tú lees la Escritura solamente como un libro de reglas, isso é um fardo, porque a lei nos condena. y eso es equívoco porque la ley nos condena. Mas quando você lê procurando Jesus, isso aquece seu coração. Pero cuando tú lees procurando a Cristo, eso entonces arderá tu corazón. Ó, mais um texto bíblico, 2 Timóteo 3, 14 e 15. Ahora vamos a leer otro texto bíblico en 2 de Timoteo, capítulo 3, y versículos 14 y 15. Paulo aqui está falando para Timóteo sobre quão difíceis são os últimos dias. Pablo aquí está diciendo a Timoteo cuán difíciles son los últimos días. Timóteo vai sofrer perseguição. Timoteo sufrirá perseguición. Os homens são maus. Los hombres son malos. E Paulo dá esta recomendação para que Timóteo permaneça firme. Y Pablo da esta siguiente recomendación para que Timoteo permanezca firme. 2 Timóteo 3, 14 e 15. Segunda de Timoteo 3, capítulo 3, versículos 14 y 15. Lee. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O primeiro chamado de Timóteo é permanecer. El primer llamado de Timoteo es permanecer. Permanecer no que ele aprendeu, Permanecer en lo que él ha aprendido, inclusive da mãe e da avó dele. incluso de su propia madre y su propia abuela.
permanecer nas sagradas escrituras, permanecer en las sagradas as escrituras, sagradas en letras, las sagradas letras, letras que Deus separou das outras letras. letras que Dios ha separado de las otras letras. Agora perceba o que Deus faz com essas letras. Ahora perciba lo que Dios hace con estas letras. Pode tornar vocês sábios para a salvação. Os puede volver a vosotros sabios para la salvación. Percebe? Se você permanece na Escritura, Perciba, si tú permaneces en la escritura, Paulo assume Pablo asume que você vai ser sábio para a salvação. que tú serás sabio para la salvación, Mas não qualquer salvação. pero no cualquier tipo de salvación. Salvação em Cristo Jesus. Salvación en Cristo Jesús, Mas não salvação de qualquer forma. pero no una salvación de cualquier forma. Salvação pela fé em Cristo Jesus. Salvación por la fe en Cristo Jesús. Paulo entende que se você ler bem o Antigo Testamento, Pablo entiende que si tú lees bien el Antiguo Testamento, você vai chegar na salvação pela fé em Cristo Jesus. tú llegarás a la salvación por la fe en Cristo Jesús. Ou seja, nós precisamos nos encher da Escritura que nos leva a termos fé em Cristo Jesus. Es decir, nosotros necesitamos llenarnos de las escrituras que por la fe nos llevará hacia Cristo Jesús. O pastor Mark Dever diz o seguinte: El pastor Mark Dever dice lo siguiente: se Cristo é a chave da história humana, si Cristo es la clave de la historia humana, o Antigo Testamento descreve em detalhes a fechadura. el Antiguo Testamento describe con detalle la hendidura. Se Cristo é o ápice da história, Si Cristo es como el ápice de la historia, o Antigo Testamento arruma o cenário e inicia o enredo. el Antiguo Testamento lo que hace es poner el nuevo escenario y inicia el nuevo enredo. Você lê só os capítulos finais de um livro, Tú solamente lees los capítulos finales de los libros. o Novo Testamento apresenta-nos o cumprimento das promessas de Deus. El Nuevo Testamento nos presenta el cumplimiento de las promesas de O Dios. Antigo Testamento conta-nos as promessas que Ele fez. El Antiguo Testamento nos cuenta sobre las promesas que Él nos hizo. Em outras palavras, se você não olhar para o Antigo Testamento, você nunca irá entender a Cristo Jesus. En otras palabras, si tú no entiendes lo que nos dice el Antiguo Testamento, nunca podrás entender a Cristo. Agora, como eu disse, o Antigo Testamento não tem um versículo em Êxodo falando o Messias que virá chamado Jesus. Ahora, como hemos dicho, en Éxodo no existe el versículo que nos dice que vendrá el Mesías como Cristo Jesús. Tem algumas profecias mais diretas Existen algunas profecías que son más directas, que falam, por exemplo, que o Messias sairá de Belém, que dice que el Mesías saldrá de Belén, mas na maior parte do Antigo Testamento pero la mayor parte del Antiguo Testamento nós vemos sombras, lo que vemos son sombras, imagens, imágenes, profecias, profecías, tipologias, tipologías, formas, formas, esperanças, Esperanças, questões, cuestiones, angústias, Angústias. todas elas se resolvem e se respondem em Jesus. todas ellas se resuelven y se exponen en Cristo Jesús. Ou seja, ler o Antigo Testamento procurando Jesus Es decir, leer el Antiguo Testamento procurando a Jesús não significa só procurar as profecias que falam direto sobre Cristo Jesus. no significa buscar únicamente las profecías que hablan directamente de Cristo Jesús. Significa entender o que está acontecendo, Significa entender lo que está pasando, as angústias que estão no texto, las angustias que existen en el mismo texto, as esperanças de salvação que estão nos textos, las esperanzas de salvación que existen en el texto e ver como isso se cumpre em Cristo Jesus. y ver cómo todo eso se cumple en Cristo Jesús. Agora, fazer isso vai transformar a sua obediência. Ahora, hacer esto de esta forma transformará tu obediencia. Voltando ao texto de 2 Timóteo, Volviendo al texto de 2 de Timoteo, vamos ler os versículos 16 e 17. vamos a leer los versículos 16 y 17. Amén. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Perceba que isso vem depois de sábio para a salvação. Perciba que esto viene después de sabio para la salvación. Algumas pessoas veem a Escritura e só pensam na Escritura como útil para a santificação. Algunas personas miran las escrituras y solamente la ven como algo útil para la salvación. E Paulo coloca aqui tanto justificação como santificação
como resultado de se ler bem a Escritura. Y Pablo coloca aquí como la justificación y la santificación como el resultado de leer bien las Escrituras. Se você permanecer na Escritura, Si tú permaneces en las Escrituras, você vai ser encaminhado para ter fé em Cristo Jesus para a salvação. tú podrás encaminarte por la fe en Cristo Jesús para obtener la salvación. E você também vai ser corrigido para poder servir melhor a Deus. Y de esta forma serás corregido para poder servir mejor al Señor. Ou seja, o meu desafio para você é para ler a Escritura tanto com o fim para a salvação, como com o fim para a santificação. Es decir, que su consejo es leer las Escrituras con un fin para la salvación, pero también con un fin para la santificación. Não é errado ler a Escritura e procurar como nós devemos viver. No es equívoco leer las Escrituras y buscar un modo en el cual debemos vivir. É errado não tirar isso da Escritura. Es equívoco no sacar eso de la misma Escritura. Mas no outro extremo também é errado lermos a Escritura como viver sem Jesus. Pero también es equívoco leer las Escrituras sin ver a Cristo. Porque viver de forma correta sem Jesus Porque vivir de una forma sin ver a Jesús é farisaísmo, es una forma farisaica, é religiosidade externa. es una forma de religión externa. Não há como agradar a Deus sem Cristo. No existe cómo agradar a Dios sin Cristo. Então, nós só podemos agradar a Deus nos conformando à lei de Deus Porque solo podemos agradar a Dios conformándonos a la ley de Dios. se toda a nossa obediência à palavra de Deus vem pela fé em Cristo Jesus. Si toda nuestra obediencia a Dios viene por nuestra fe en Cristo Jesús. E isso nos lembra que nós sempre devemos trazer o Evangelho. Y eso nos recuerda que siempre debemos traernos el Evangelio. Porque o Evangelho que ele é assumido, ele logo será esquecido. Porque el Evangelio que es asumido, él luego será olvidado. Se nós pensamos, não, eu já conheço o Evangelho, não preciso ouvir isso de novo. Nosotros decimos, ya conozco el Evangelio, no me hace falta oír esto otra vez. Daqui a um ano, nós estamos esquecendo de colocar o Evangelho no centro. De esta forma, dentro de un año ya estaremos olvidándonos de volver a colocar el Evangelio en el centro. Daqui a 5 anos, a igreja está vivendo em heresia e legalismo. Dentro de 5 años, la iglesia podrá entrar en una heresía, en un legalismo. Que 10 anos eu tenho uma seita. Dentro de 10 años podrías tener una secta. Então, como entendemos uma passagem como Davi e Golias? Entonces, ¿cómo podemos entender un pasaje como David y Goliat? Lendo exatamente o que o texto diz. Leyendo exactamente lo que el texto dice. O texto coloca o rei ungido de Deus El texto coloca al rey ungido de Dios em sua fraqueza, y su propia debilidad em seu desprezo pelos seus irmãos, y su desprecio por sus hermanos. mas se confia no poder do Senhor, Pero si se confía en el poder del Señor, disposto a dar a sua própria vida dispuesto incluso a dar su propia vida para a salvação do povo de Deus. para la salvación del pueblo de Dios. Povo que está acovardado, Un pueblo que está acobardado. povo que tem medo de enfrentar o inimigo gigante. Un pueblo que tiene miedo de enfrentar al gigante E David. esse pequeno Davi em sua fraqueza, Y este pequeño David en su debilidad, com uma pequena funda e algumas pedrinhas, con apenas una pequeña funda y unas mas piedrecitas, lutando no braço da onipotência, pero luchando en el brazo del omnipotente, traz a vitória para o povo de Deus. trae la victoria al pueblo de Dios. Você se lembra de alguém que fez isso também? ¿Tú te acuerdas de alguien que también hizo esto? Alguém que em fraqueza confiou em Deus? Alguien que en su debilidad también confió en Dios. Alguém que venceu um gigante da morte que nós não conseguiríamos vencer? Alguien que venció al gigante de la muerte a quien nosotros no podemos Porque vencer. nós todos estávamos acovardados. Porque nosotros, al estar acobardados, Sim, Jesus Cristo fez isso por nós. sí, Jesucristo hizo eso por nosotros. Nós não somos o corajoso Davi. Nosotros no somos la persona que tiene el coraje como David. Nós somos o povo amedrontado. Nosotros somos el pueblo que está amedrontado. E Cristo vence Satanás e a morte por você. Y Cristo vence a Satanás y la muerte por vosotros y por E a nosotros. vitória dele é a sua vitória. Y su victoria es nuestra victoria. Mas agora sim, Pero ahora sí, com essa coragem que a fé traz, con este coraje que la misma fe trae, você enfrenta os desafios da vida, tú enfrentas todos los desafíos de la vida, inclusive a própria morte, incluida la propia muerte, na fé do Deus que é poderoso, y la misma fe del Dios que es que poderoso, mostrou seu poder na que cruz. mostró su poder en la cruz. Então nós enfrentamos nossos Golias, Entonces nosotros enfrentamos a nuestros mas Goliaths, não sem Cristo na história, pero no sin Cristo en la misma historia, mas Cristo no centro da história. pero sí a Cristo en el centro de la E a historia. fé vai nos dar coragem para vencermos nossos gigantes. Y la fe nos dará el coraje para vencer a nuestros gigantes, Não pela nossa própria força, no por nuestra propia fuerza, mas na fraqueza da nossa fé. pero en la debilidad de nuestra
nuestra fe, em confiarmos naquele que é forte, en confiarnos en aquel que sí es fuerte, Jesus Cristo por nós. Jesucristo por nosotros. Percebe como a história muda? ¿Percibéis cómo la historia cambia? Perceba como a história das 5 pedrinhas da fé, do amor e das ofertas pesa o seu coração, ¿Percibéis cómo la historia de las 5 pedecitas del amor y de las ofrendas pesan en vuestro corazón? mas a história sobre Cristo que vence o gigante por você aquece seu coração. Pero la historia de Cristo que vence al gigante te da calor dentro de tu corazón. É assim que eu quero convidar vocês a lerem a Bíblia. Es así que os quiero invitar a leer la Biblia. Leiam esse livro. Lean este libro. Se você quer conhecer mais sobre isso, esse é um ótimo recurso para você ler. Si queréis conocer más de esto, este es un excelente recurso para que lo podáis entender. Igor pode ajudar vocês. Igor nos puede ayudar. Ele pode ensinar o livro inteiro para vocês. Nos puede recitar el libro de memoria. Mas vamos pensar em vários momentos na Escritura. Pero vamos a pensar en varios momentos de la Escritura. Vamos pensar na criação. Vamos a pensar en la creación. Quando nós chegamos na criação, perceba que os evangelhos retratam uma nova criação em Cristo Jesus. Cuando llegamos a la creación, perciban que el Evangelio retrata una nueva creación en Cristo Jesús. João propositalmente começa falando, no princípio era Juan propositalmente empieza diciendo, en el principio era el Verbo. E tem uma linha, um fio, um enredo que percorre os evangelhos Existe una línea, un enredo que percorre los Evangelios sobre uma nova criação. sobre una nueva creación. E Paulo fala de forma explícita que nós somos nova criatura. Y Pablo dice de forma explícita que nosotros somos una nueva criatura. Ou uma tradução melhor, nova criação. Una traducción mejor, una nueva creación. Veja, Deus criou o mundo perfeito, Miren, Dios creó al mundo de forma perfecta, mas por causa da desobediência de nossos primeiros pais, pero a causa de la desobediencia de nuestros primeros padres, a criação toda foi sujeita a essa prisão da vaidade. toda la creación ha estado sujeta a esta prisión de la vanidad. E os representantes de Deus, Adão e Eva, Los representantes de Dios, Adán y Eva, foram exilados da terra prometida, do jardim. fueron exilados de la tierra prometida, del jardín. E Deus, vez após vez, vem ao homem tentando trazê-lo de volta para o jardim da criação. Y Dios una y otra vez viene diciendo al hombre y le quiere traer al jardín de la creación. Mas o pecado do homem o separa de Deus. Pero el pecado del hombre los separa de Dios. E Deus, na verdade, traz o seu povo Israel para a terra vistosa, terra prometida. Y Dios lo que hace es coger a su pueblo Israel y lo trae para la tierra que emana leche y miel, para la tierra prometida. Mas o povo se rebela de novo. Pero el pueblo se vuelve a rebelar otra vez. E eles são exilados da presença de Deus. Ellos son exilados de la presencia de Dios. Até que o profeta Isaías chega Hasta que el profeta Isaías llega e anuncia sobre o dia em que Deus faria novos céus e nova terra. y anuncia el día en que Dios haría nuevos cielos y nueva tierra. Uma nova criação. Una nueva creación. E Mateus começa o seu evangelho falando no livro da genealogia de Jesus Y Cristo. Mateo empieza a decir en su libro, el libro de la genealogía de Jesús. Esse termo livro da genealogia só é achado em Gênesis. Si buscamos el libro de la genealogía, solo es encontrado en Génesis. Em Gênesis 2 falando da criação En Génesis 2 hablando de la creación. e em Gênesis 5 falando de Noé. En Génesis 5 hablando de Noé. Perceba, sabe o que aconteceu no dilúvio? Perciban, ¿saben lo que realmente ocurrió en el diluvio? Deus se entristeceu tanto com o pecado do ser humano Dios se entristeció tanto con el pecado del ser que humano ele volta à criação por uma decriação cheio de água e trevas. que Él vuelve la creación para una no creación llena de tinieblas. Quando Deus cria, a terra era sem forma e vazia e o Espírito Santo parava sobre as águas. Cuando se creó la tierra, Dios, el Espíritu Santo pairaba sobre las aguas. E Deus deu forma e vida àquela terra vazia. Y Dios dio forma y vida a esa tierra que estaba vacía. Mas no dilúvio, Deus joga tudo debaixo d'água de novo. Pero en el diluvio Dios vuelve a sacarlo todo y ponerlo debajo del agua otra Mas vez. daí é uma folhinha de esperança quando o pássaro volta com uma folha na boca. Pero ahí entonces existe una pequeña ventana de esperanza cuando el pájaro va y vuelve con una pequeña hojita en su boca. Deus estava recriando o mundo. Dios estaba volviendo a recrear el mundo. Mas nós sabemos que logo o homem peca de novo. Pero sabemos que después de eso, muy pronto el hombre vuelve a pecar. Noé não era o novo Adão. Noé no era un nuevo Adán. Ele bebe e se embriaga Él bebe y se embriaga e amaldiçoa seu neto. y maldice a su nieto.
Nós precisamos de um Adão melhor, Nosotros necesitamos de un mejor Adán, que abençoa aqueles que estão nele. que bendice a los que están en él. E vem um Adão melhor. Y viene un Adán mejor. Um Adão que traz uma nova criação e um segundo Adão que traz renovação cósmica. Un Adán que viene de nuevo y trae un segundo Adán que trae una nueva creación, una creación cósmica. Até que Deus, lá em Apocalipse, nós podemos ler Hasta que Dios, en Apocalipsis lo podemos leer, que Deus trará novos céus e nova terra. que Dios dará nuevos cielos y nueva tierra. Não um novo jardim, No un nuevo jardín, uma nova cidade. una nueva ciudad. E nós vamos habitar nessa cidade com ruas de ouro. Y nosotros habitaremos en ciudad con calles de oro. E no meio dessa cidade, Y en el medio de esa ciudad, a árvore da vida. el árbol de la A vida. mesma árvore do La Gênesis. misma árbol que E nós vamos comer desse fruto. Y vamos a poder comer de ese E fruto. viver para sempre com corpos glorificados. Y vivir para siempre con un cuerpo glorificado. Assim como Cristo ressuscitou Así como Cristo resucitó para nunca mais morrer, para nunca más morir, vencendo a morte. venciendo a la muerte. E é isso que nos é prometido. Y es exactamente eso lo que nos es prometido. Viver numa terra onde mana leite e mel, Vivir en una tierra en las cuales se emana leche y miel, sem choro, sin llanto, sem dor, sin dolor, sem lágrima, sin lágrimas, sem morte, sin muerte, na presença de en la Deus, presencia de para Dios, sempre. para siempre. Essa é a história da nova criação. Esa es la historia de la nueva creación. Mas em Gênesis 3 nós lemos sobre a queda. Pero en Génesis 3 leemos sobre la nueva decadencia. Há um inimigo Existe un enemigo que quer sabotar o jardim, un enemigo que quiere sabotear al jardín, inimigo que mente sobre un Deus. enemigo que miente sobre Dios. Chega até Eva e diz: é verdade que Deus disse? Llega hasta Eva y le dice, ¿es verdad lo que Dios te dijo? E essa continua sendo a estratégia de Satanás até hoje. Y esta es la misma estrategia que utiliza Satanás hasta el día de hoy. Duvidar a palavra de Deus. Dudar de la palabra de Dios. Duvidar da bondade de Deus. Dudar de la bondad de Dios. E Eva é enganada. Y Eva es engañada. Ela toma do fruto achando que ela vai ter mais. Ella coge del fruto creyendo que tendrá mucho más. E ela teve muito menos. Y tuvo mucho menos. E Adão se junta à rebeldia. Y Adán se junta a su rebeldía. Agora não só nós temos o nosso pecado contra nós. Ahora no solamente tenemos nuestro pecado contra nosotros Gênesis mismos. 3 mostra que nós temos um inimigo, a serpente. En Génesis 3 dice que tenemos un enemigo, la serpiente. E a grande questão é quem pode vencer esse inimigo. Y la gran cuestión es quién puede vencer a ese enemigo. Em Gênesis 3 Deus dá uma promessa. En Génesis 3 Dios da una nueva promesa. Que a semente da mulher Que la simiente de la mujer pesaria sobre a cabeça da semente da serpente. pisaría sobre la cabeza de la simiente de la serpiente. Mas teria um custo. Pero había un costo. A serpente morderia o seu calcanhar. La serpiente mordería su calcañar. E naquela época isso significa morte. Y en aquella época eso significa muerte. Não tinha antibióticos na época. No existían antibióticos en esa época. Mordido por uma serpente venenosa, você morria. Mordido por una serpiente venenosa en esa época, morirías. Quem será que é esse prometido? ¿Y quién es ese que nos prometen en Génesis 3? Eva tem um filho. Eva tiene un hijo. Ela se alegra diante do Senhor, porque o Senhor deu uma semente para ela. Ella se alegra delante de Dios porque Dios le dio una simiente. Será que é esse que vai salvar o povo? ¿Será que es este el que va a salvar al Será pueblo? que é esse que vai vencer a ¿Será que serpente? es este quien vencerá a la serpiente? Esse se chama Caim. Ese se llama Caín. Este faz parte da semente da serpente. Ese hace parte de la simiente de la misma serpiente. Ele busca matar o povo de Deus. Él busca matar al pueblo de Ele sempre Dios. se levanta contra o povo de Deus para matar. Él siempre se levanta contra el pueblo de Dios para matarlo. E conforme a história segue, Y conforme sigue el transcurso de la historia, nós vemos a semente da mulher, o povo que busca Deus, e a semente da serpente, o povo que persegue o povo de Deus. entonces vemos la simiente del pueblo de Dios que busca la verdadera simiente y vemos a la simiente del pueblo que no ama a Dios que busca la otra simiente que es el mismo diablo. Tanto que em Gênesis 5 fala sobre o nascimento de Sete. Tanto que en Génesis 5 habla sobre el nacimiento de Set E que a partir daí começou-se a buscar o nome do Senhor, se invocar o nome do Senhor. y que a partir de allí se empezó a buscar el nombre del Señor, a invocar el nombre del Señor. Então, geração após geração, havia essa esperança de: será que este é aquele que vai vencer a serpente, os inimigos do povo de Deus? Entonces, generación tras generación existía esas ganas de decir, ¿será que será este el que nace ahora, el que va a vencer a la simiente y llevará al pueblo de Dios a Dios? E nós vemos sombras disso. Nosotros vemos muchas sombras de Nós eso. vemos Moisés como um libertador do povo de Deus, Vemos a Moisés como libertador del pueblo de Dios, vencendo a serpente de Faraó.
venciendo a la serpiente del mismo faraón, libertando o povo da escravidão. libertando al pueblo de la esclavitud. Mas esse povo ainda tem da semente da serpente dentro dele. Pero este pueblo aún tiene la simiente de la serpiente dentro de ellos Eles mismos. conquistam a terra prometida, mas ainda temos no meio do povo de Deus os inimigos do povo de Deus. Ellos conquistan la tierra prometida, pero aún tenemos los enemigos de Dios dentro del mismo pueblo de Dios. Será que vai ser Saul, o rei que o povo escolheu, que vai libertar o povo de Deus? ¿Será que será Saúl, el escogido de Dios, quien libertará al pueblo de Dios? Saul era alto e formoso. Saúl era alto y guapo. Certamente o libertador do povo de Deus ia ser alto, formoso e forte. Ciertamente el libertador del pueblo de Dios sería alto, fuerte, guapo. A esperança para nós. Não. No. O que os olhos dos homens veem não é o que Deus vê. Lo que los ojos de los hombres ven no es lo mismo que Dios ve. Esse não era o libertador do povo de Israel. Ese no es el libertador del pueblo de Israel. Porque ele desobedece a palavra de Deus assim como Adão e Eva. Porque él desobedece la palabra de Dios así como también lo hizo Adán y Eva. E Deus pega aquele pequeno Davi, Y Dios coge a aquel pequeño David, chama ele lo llama e através dele começa a libertar o povo de Deus. y a través de él empieza a libertar el pueblo de Dios. Será que é esse que vence a serpente? ¿Será que es este el que va a vencer a la serpiente? Não. No. Davi se junta à rebeldia quando busca uma mulher que ele não poderia ter. David se junta a la rebeldía cuando busca una mujer que él no podía tener. Será que vai ser o rei Salomão que expande o reino de Israel para medidas maiores, para o apogeu do reino? ¿Será que será Salomón el que expande el reino de Israel para el apogeo del mismo reino? Não, Salomão se rendeu à idolatria das suas mulheres. No, Salomón también se rindió a la idolatría de sus mismas mujeres. Então, vez após vez, o povo de Deus procura quem vai ser esse homem que vai pisar na cabeça da serpente. Entonces, una y otra vez el pueblo de Dios busca saber quién será este hombre que pisará la cabeza de la serpiente. E essa linha do enredo da semente da mulher Esta línea del enredo de la simiente de la mujer cruza com outro enredo da Escritura, cruza con otro enredo de la misma escritura, que é o enredo do rei prometido, que es el enredo del reino prometido, do rei que vai vencer os inimigos do povo de Deus. del rey que vencerá a los enemigos del pueblo de Dios. Até que nós vemos Hasta que nosotros vemos homem entrando em Jerusalém, un hombre entrando en Jerusalén, montado num jumentinho. montado en un burrico. Não é cavalão alado, No es un gran caballo formoso, com uma espada na mão. con una espada en la mano. Não é Saul. No es Saúl. A sombra de Davi mostra-se um rei que entra em humildade. La sombra de Saúl muestra un rey que entra en humildad. Mas é aqui que está a história de Gênesis 3. Pero es aquí donde está la historia de Génesis 3. Porque a vitória sobre a serpente é a vitória que inclui morte. Porque la victoria sobre la serpiente es la victoria que incluye muerte. Morte própria, não morte dos outros. Muerte propia, no muerte de los demás. Enquanto os judeus esperavam um rei que ia matar os romanos, Y cuando los judíos esperaban una persona que iba a matar a los romanos, Deus manda um rei que vai matar o pecado, dando a sua própria vida na cruz. Dios manda a un rey que matará al mismo pecado dando su vida en la cruz. E assim nós temos um rei que vence na cruz. Así tenemos a un rey que vence en la cruz. Paulo fala que na cruz Pablo dice que en la cruz Deus expôs a vergonha Dios expuso la vergüenza, dos principados e los potestades. principados y las potestades. Satanás foi vencido na cruz. Satanás fue vencido en la Os cruz. demônios foram vencidos Los na demonios fueron cruz. vencidos en la cruz. A cruz é o trono sobre o qual Cristo pisa sobre a cabeça da serpente. La cruz es el trono en el cual Cristo pisa sobre la simiente de la serpiente. E vai vir um dia Que vendrá un día que essa guerra já foi ganha, que esta guerra ya ha sido ganada, mas que Cristo vai destruir completamente o inimigo, pero que Cristo destruirá completamente al enemigo, lançando Satanás, seus falsos profetas, seus falsos mestres e o anticristo lanzando a Satanás, sus falsos profetas, sus falsos engañadores y al mismo anticristo no lago de fogo, en el lago de fuego, no qual haverá juízo eterno. en el cual habrá juicio eterno. E o povo de Deus Y el pueblo de Dios vai cantar e dançar, cantará y danzará, assim como o povo do Egito se alegrou quando foi liberto. así como el pueblo que estaba en Egipto se alegró cuando fue liberado. Agora, olha que interessante. Ahora mira qué interesante. Lembra que o povo do Egito sai pelo rio, pelo mar,
¿Os acordáis que el pueblo de Egipto sale por el río, por el mar? E Paulo fala que eles foram batizados no mar. Y Pablo dice que ellos fueron bautizados en el mar. A ideia é que eles tiveram sobre os rudimentos da decriação da terra. La idea es que ellos tuvieron Sobre os sobre los rudimentos. mismos rudimentos de la misma tierra. A ideia é que eles passaram um processo de morte e vida e recriação. La idea es que ellos pasaron por un proceso de muerte y vida, una nueva creación. Agora perceba como então os fios da escritura começam a se conectar numa grande história. Ahora perciben como los nuevos hijos empiezan a conectarse con una nueva historia. Agora pense no seu batismo. Ahora piensa en vuestro bautismo, Pense no batismo que você ainda teve que se batizar. o en el bautismo que tú todavía tendrás que bautizar. Toda a imagem de decriação e recriação está lá. Toda la imagen de la descreación y la nueva creación está allí. Você morre para o mundo, para o diabo, para o pecado, para a morte. Tú mueres para el mundo, para el diablo, para la muerte, E você ressuscita vitorioso com Cristo sobre tudo isso. y resucitas victorioso con Cristo sobre todo eso. Pense, por exemplo, no patriarca Abraão. Piense, por ejemplo, en el patriarca Abraham. Deus o chama com uma promessa. Dios lo llama con una promesa, Que ele iria se multiplicar e os seus descendentes seriam maiores que as estrelas dos céus e a areia do mar. que ellos iban a multiplicarse y que su descendencia será mayor que las mismas estrellas que están en los cielos y que la arena del mar. E Deus cumpre isso de forma parcial no povo hebreu. Y Dios cumple eso de forma parcial en el mismo pueblo hebreo. Mas com quanta dificuldade. Pero con cuánta dificultad. Abraão não consegue ter filhos Abraham com Sara. no consigue tener hijos con Sara. Eles tentam um jeitinho que não dá nada certo. Ellos intentan de una forma en que no ocurre, no consiguen. Tem um filho que é escrava, Tiene un hijo con su esclava, mas não é essa a promessa de Deus. pero no es esa la promesa. Mas de Dios. mesmo os próprios Isaac também tem dificuldade de ter filhos. Pero mismo los propios Isaacs tienen dificultad en tener hijos. Parece que vir a promessa de Deus não é algo fácil. Parece que el que venga la promesa de Dios no es algo fácil. E não é fácil, sabe por quê? Y no es fácil, ¿sabéis por qué? Porque senão precisava de fé. Porque si no, no haría falta la fe. E Abraão é o pai da. Y Abraham es el padre de la... E Abraão creu na promessa de Deus. Y Abraham creyó en la promesa de Dios. E isso foi lhe imputado como Y eso le fue imputado como justiça. justicia. E Paulo pega esse fio e mostra, olha, Abraão foi justificado antes da lei. Y Pablo coge ese hilo y muestra y dice, Abraham fue justificado antes de la ley, Antes de ser circuncidado. antes de ser circuncidado. E ele é chamado para abençoar todas as famílias da terra. Él es llamado para bendecir a todas las familias de la tierra. E Paulo vê esse fio se cumprindo em Jesus, Y Pablo ve ese hilo cumpliéndose en Jesús, o qual abençoa gentios e el judeus, cual bendice tanto a gentiles como también a no gentiles, que são filhos de Abraão, não por sangue, mas pela fé. que son hijos de Abraham no por sangre, pero sí por fe. E é por isso que eu e você hoje Y es por eso que tú y yo hoy podemos ser enxertados podemos ser insertados na videira da promessa abraâmica. en la misma vid de la promesa Abraham. Nós podemos desfrutar das bênçãos que Deus prometeu a Abraão, Entonces podemos disfrutar de las mismas bendiciones que Dios prometió a Abraham, porque elas se cumprem em Cristo. porque ellas se cumplen en Cristo. Cristo é o Israel de Deus. Cristo es el Israel de Ele é Dios. o verdadeiro filho prometido de Él es Deus. el verdadero Hijo prometido de Dios. Ele é aquele que o Pai se compraza, Él es aquel en el que el Padre se complace, assim como Abraão amava Isaac. así como el mismo Abraham amaba a Isaac. E esse filho que Deus ama, Y ese Hijo que Dios ama, Deus faz a mesma coisa que pediu a Abraão. Dios hace lo mismo, la misma cosa que le pidió a Abraham. Deus pediu a Abraão para sacrificar o seu único filho a quem ele amava. Dios pidió a Abraham a sacrificar a su único hijo que él amaba. E a fé de Abraão levou à obediência. Y la fe de Abraham lo llevó a obediencia. É uma fé viva. Es una fe viva. E Abraão vai e está a sacrificar Isaac. Y Abraham va y está a punto de sacrificar a E Isaac. o anjo para a mão de Abraão. Y el ángel para la mano de Abraham. Aquele era o monte que Deus proverá. Aquel en el monte de Dios proveerá. E Deus provê um substituto para Isaac, Y Dios provee un sustituto para el mismo Isaac, para que o povo de Deus fosse salvo. para que el pueblo de Dios fuese salvo. E Deus faz isso na cruz. Y Dios hace eso en la Deus cruz. está a oferecer o seu filho. Él está a ofrecer a su hijo. O cravo está para entrar no braço de Cristo. Los clavos están para entrar en el brazo de Cristo, Mas ninguém para.
pero nadie para. Não há um anjo a segurar os braços dos romanos. No existe ningún ángel que va a parar los brazos de los romanos. Aquele é o substituto. Ese es el verdadero sustituto. Aquele é o filho de Abraão, dado em prol do povo de Abraão. Aquel es el hijo de Abraham dado en pro del pueblo de Abraham. Para que o povo de Abraão possa desfrutar das bênçãos prometidas a Abraão. Para que el pueblo de Abraham pueda disfrutar de las bendiciones prometidas a Abraham. Cristo como filho de Abraão, Cristo. o filho prometido, Cristo como hijo de Abraham, como el hijo prometido. ele é o herdeiro de todas as bênçãos que Deus prometeu a Abraão. Él es el heredero de las promesas que Dios prometió a Abraham. Ele é herdeiro da terra prometida, Él es el heredero de la tierra prometida, mas também de toda a terra. pero también de toda la E é tierra. por isso que Jesus diz que toda a autoridade foi lhe dada nos céus e na terra. Es por eso que Dios le dice a Jesús que toda la autoridad fue dada en los cielos y en la tierra. Cristo como filho de Abraão prometido Cristo como el hijo de Abraham prometido é aquele que recebe todas as bênçãos de Deus. es aquel que recibe todas las bendiciones de Dios. O único que merece as bênçãos de Deus El único que merece las bendiciones de Dios é Jesus. es Jesús. Ninguém pode comprar uma sequer bênção de Deus. Nadie puede comprar siquiera una sola bendición de Dios. Então, não sei se tem alguma igreja por aqui que fala que você pode comprar a bênção de Deus. Entonces no sabemos si existe una iglesia aquí que puede decir que podemos comprar una bendición de Dios. Você não pode. No lo puedes hacer. Nem com tudo que você tem. Ni con todo lo que Nem tienes. com toda a sua vida. Ni con toda su vida. Mas há um Pero existe uno que merece todas as bênçãos de Deus. que merece todas las bendiciones de Que Dios. nunca pecou. Que nunca pecó. E Deus fala que pela fé Y Dios dice que por la fe nós podemos receber nosotros podemos recibir todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo todas Jesus. las bendiciones celestiales en las regiones celestiales en Cristo Jesús. Veja, em Abraão Deus estava revertendo a maldição de Gênesis 3. Vea que en Jesús, que en Abraham Dios estaba revirtiendo toda la maldición que había Em Gênesis 3. en Génesis 3. E lá na cruz Jesus toma a nossa maldição Y allí en la cruz Jesús toma nuestra maldición para que hoje você possa saber. para que hoy tú puedas saber Não há nenhuma maldição para aqueles que estão em Cristo. no existe ninguna maldición para aquellos que están en E Cristo. esse filho de Abraão então que traz a bênção e possui a terra, Y ese hijo de Abraham entonces que trae la bendición y posee la tierra, também é o mesmo que gera uma descendência numerosa. también es el mismo que genera una descendencia numerosa. Vocês, Vosotros, pela fé, por la fe, aqui, aquí, no final da Europa, en el final de Europa, por onde Paulo veio com o objetivo de plantar uma igreja. por donde Pablo vino con el objetivo de plantar una iglesia. É cumprimento das promessas de Abraão. Es cumplimiento de las promesas de Abraham. Você estar aqui hoje e crer em Cristo Que tú estés aquí hoy creyendo en Cristo. mostra que Deus foi fiel às promessas a Abraão. Una promesa que Dios le hizo a Abraham. Ele cumpriu Él cumplió em Jesus en Jesús e em vocês. y en vosotros. Eu estou em Gênesis ainda. Estamos en Génesis aún. E nós estamos olhando para Cristo a todo momento. Nosotros estamos mirando a Cristo en todo momento. Vamos pegar Provérbios então. Vamos a coger Proverbios entonces. Você lê Provérbios, não precisa abrir. No hace falta que abras. Pense em Provérbios só. Solamente tenéis que pensar en O que há em Proverbios. Provérbios? ¿Qué existe en Proverbios? Consejos cortos. Conselhos, sabedorias, como viver a vida. Consejos, sabiduría, cómo vivir la vida. Como viver a vida debaixo do temor do Senhor, como viver em sabedoria. Cómo vivir la vida debajo del temor de Dios, como vivir en sabiduría. Agora você vê que existe uma relação em Provérbios. Ahora se ve que existe una relación en Proverbios. É um pai que fala ao seu Es un padre que habla a su filho. hijo. Direto, filho meu, me dá o seu coração. De forma directa, hijo mío, dame tu É corazón. um pai que treina o seu príncipe a andar nos caminhos do Senhor. Es el padre que entrena a su príncipe a andar en los caminos del A Señor. andar em sabedoria. A andar en sabiduría. Ah, meu amigo, Jesus disse o seguinte, Ah, mi amigo, Jesús dijo lo siguiente. que diante daquelas pessoas estava alguém que era mais sábio que Salomão. Que delante de aquellas personas había alguien que era mucho más sabio que el mismo Salomón. Alguém que fazia tudo que o pai lhe ordenava falar. Aquel que hacía todo lo que el Padre le ordenaba. Aquele que conhecia tudo que o pai é e quem o pai é. Aquel que conocía todo lo que el Padre es y quién el Padre es. O pai instrui o Cristo encarnado em como andar. El Padre instruye al Cristo encarnado en cómo andar. E nós vemos em Cristo a sabedoria encarnada. Y nosotros vemos en Cristo la sabiduría encarnada. Provérbios nos lembra como o príncipe de Deus deve andar.
Provérbios nos recuerda cómo el príncipe de Dios debe andar. E nós vemos isso se cumprindo em Jesus. Nosotros vemos todo esto cumpliéndose en E Jesús. porque nós queremos ser como Cristo, Y porque nosotros queremos ser como Cristo, nós vamos até Provérbios nos vamos a e Proverbios aprendemos a como viver debaixo do temor do Senhor em sabedoria. y aprendemos a vivir bajo el temor del Señor en sabiduría. Ou seja, ler Provérbios não é só colocar uma lei sobre os seus ombros. Es decir, leer Proverbios no es solamente colocar una ley sobre vuestros lomos. Ler Provérbios é buscar ser igual a Jesus, Leer Proverbios es buscar ser igual que Cristo, o príncipe prometido. el príncipe prometido. Percebe como isso muda a forma como você lê? ¿Percibís cómo eso cambia la forma en la E cual perceba lees? como o Evangelho agora está no cerne da questão. Y percibir cómo el Evangelio ahora está en el centro de toda la Cristo cuestión. não é só uma adição posterior. Cristo no es solo, Cristo não é uma adição posterior. Cristo no es solamente una adición posterior. Cristo é central à sua leitura bíblica. Cristo es central a tu lectura bíblica. Vamos voltar lá para Êxodo. Volvemos a Éxodo ahora. Nós temos em Êxodo a libertação do povo de Deus. Nosotros tenemos en el mismo Éxodo la liberación del pueblo de Dios. E um dos termos que nós aprendemos em Êxodo Y uno de los términos que aprendemos en el mismo Éxodo é redenção. es redención. É comprar um escravo e libertá-lo. Es comprar un esclavo y libertarlo. E Deus compra o seu povo. Y Dios compra a su pueblo. Mas perceba que Deus não paga nada para Faraó. Pero vea que Dios no paga absolutamente nada a Faraón. Faraó é condenado. Faraón es condenado. Mas Deus paga o seu povo pelo sacrifício feito dos cordeiros, Pero Dios paga por su pueblo y por el sacrificio hecho a los corderos, que apontava para Cristo. que apuntaba para Cristo. Lembra qual foi a 10ª praga? ¿Os acordáis cuál fue la 10ª plaga? A morte dos primogênitos. La muerte de los primogénitos. Deus fala para cada casa israelita pintar o sangue do cordeiro sobre os seus umbrais. Dios dice a cada israelita pintar la sangre del cordero sobre los umbrales de sus puertas, Porque o preço ia ser pago. porque el precio iba a ser O pagado. sacrifício ia ser feito em prol do primogênito de Deus, que era Israel. El sacrificio que se iba a hacer en pro al primogénito de Dios, que era Israel. Mas aqueles que estavam debaixo do sangue Pero aquellos que estaban debajo de la sangre não iam ser sacrificados e mortos. no iban a ser sacrificados ni muertos. Deus ia passar por cima. Dios iba a pasar por encima. Páscoa. Paso. Em inglês, o termo é mais interessante, é pass over. En inglés la palabra es más interesante, es pasar encima, sobre. Ou seja, a Pascua. ideia da Páscoa é justamente isso, você passa por cima. O sea, la idea de la Pascua es exactamente esto, es pasar por encima. Se você está em Cristo, Si estás en Cristo, os umbrais da cruz já estão manchados de sangue. los umbrales de la cruz ya están manchados de sangre. Você que se esconde sobre a cruz, Tú que te escondes sobre la cruz, quando Deus enviar todas as pragas que Deus prometeu em Apocalipse, cuando Dios enviar todas las plagas que prometió en Apocalipsis, toda a ira dele final, toda su ira final, você vai estar escondido no sangue. tú estarás escondido en el Vai sangre. passar por cima. Va a pasar por encima. Sim, nós vamos passar por tribulação nessa vida. Si nosotros vamos a pasar por tribulaciones Sim, en vamos esta vida, passar por perseguição nessa vida. pasaremos también por perseguiciones en esta vida, Mas jamais experimentaremos a ira de Deus mais. pero jamás experimentaremos la ira de Dios más. Porque Jesus bebeu o cálice da ira de Deus até o último gole. Porque Jesús bebió el cálice de la ira de Dios hasta en la última gota. E é naquele momento Y en aquel momento do Êxodo del Éxodo, que Deus ensina algo importante para o seu povo. que Dios enseña algo importante a su pueblo. Um sacrifício precisa ser feito para vocês serem libertos. Un sacrificio necesita ser hecho para que vosotros seáis libertados. Um sacrifício precisa ser feito para que vocês estejam comigo. Un sacrificio necesita ser hecho para que vosotros estéis conmigo. Agora, quando esse povo passa o mar e chega ao monte Ahora, cuando este pueblo pasa por el mar y llega al monte e vê os trovões da ira de Deus, y ven los relámpagos de la ira de Dios, eles recuam. ellos vuelven atrás. Eles entendem que nosso Deus é um Deus santo. Ellos entienden que nuestro Dios es un Dios santo. Você não brinca com a presença de Deus. No se puede jugar con la presencia Você de não Dios. brinca a santidade de Deus. No se juega con la santidad de Dios. E nisso o povo fica afastado do monte. Y en eso el pueblo se queda como lejos del E monte. daquele monte a lei é lida. Y en aquel monte la ley es leída. O padrão da perfeição de Deus é El, dado. el padrón de la perfección de Dios es dado. E todos nós não podemos chegar lá. Y nadie de nosotros, ninguno de nosotros podemos llegar a ese Nós padrón. estamos longe do monte. Nosotros estamos lejos del monte. Mas
Tanto Paulo quanto o autor de Hebreus Pero tanto Pablo como el autor de Hebreos nos ensinam que nós chegamos a um novo monte. nos enseña que nosotros llegamos a un nuevo monte. Não o Monte Horebe da lei e da condenação, No al monte Oreb, en el monte de la ley y de la condenación, mas ao Monte Sião, pero en el monte Sion, a cidade celestial, Nova Jerusalém. el monte de la ciudad celestial, la nueva Jerusalén. Enquanto no Monte Horebe há trovões da ira de Deus, Mientras en el monte Oreb existen los relámpagos de la ira de Dios, em Monte Sião o povo canta na presença da arca de Deus. en el monte de Sion el pueblo canta en presencia de la arca de E Dios. nós não chegamos ao Monte da Lei, Nosotros no llegamos al monte de la o ley, Monte da Adoração na graça. al monte de la adoración en la gracia. Mas por que nós podemos entrar? Pero ¿por qué podemos entrar entonces? Porque somos justos? Porque somos justos, Porque merecemos? porque merecemos, Porque somos melhores que o povo do Egito? porque somos mejores que el pueblo que habitó en Egipto. Não. Porque o Cordeiro de Deus foi sacrificado. No, porque el Cordero de Dios fue sacrificado. E aqui temos mais um fio de teologia. Y entonces aquí tenemos un pequeño hilo más de teología. Pode ser que você fale, basta, Vini, já foi demais. Puede ser que otros digáis, basta pastor, ya ha sido mucho. Eu quero que você veja a beleza da história da Escritura. Porque quiere que vosotros veáis la belleza de la historia de la Escritura. O último fio, o fio da presença de Deus. El último hilo, el hilo de la presencia de Dios. Adão e Eva habitavam no jardim e Deus tinha comunhão com eles. Adán y Eva habitaban en el jardín y Dios tenía comunión con ellos. Na viração do dias, Deus vinha falar com a sua criação. A lo largo del día Dios venía y hablaba con su creación. O que o pecado fez? ¿Y qué hizo el pecado? Primeiro fez no coração do homem, eles se esconderam, Primero habló a su corazón y hizo que él se escondiera, mas também eles foram expulsos. pero ellos también fueron expulsos. E Deus colocou lá no jardim o que para proteger a entrada? ¿Y qué puso Dios en el jardín para proteger la entrada? Anjos Ángeles e uma espada flamejante. y una espada que flameante. A mensagem era clara. El mensaje era claro. Aqui, morte. Aquí, muerte. Stop, não passe. Não pode passar. No se puede pasar. E o homem então foi levado para fora do jardim, para o deserto. Entonces el hombre fue conducido para fuera del jardín, para el desierto. A condenação de Caim era justamente que ele fosse a vagar pelo deserto. La condenación de Caín era exactamente que él fuera a vaguear por el desierto. Até que Deus promete a esse povo a sua presença, esse povo do Egito. Hasta que Dios le promete a ese pueblo su presencia, a ese pueblo de Egipto. Mas quando a presença de Deus vem sobre o povo Pero cuando la presencia de Dios viene sobre el pueblo e há pecado no meio do povo, y existe pecado en medio del pueblo, sabe o que isso significa? ¿sabéis lo que significa? Morte, Muerte, pragas. plagas. O chão se abre e alguns caem mortos. El suelo se abre y algunos caen muertos. Porque na presença de um Deus santo nós somos condenados. Porque en la presencia de un Dios santo nosotros somos condenados. E Moisés mesmo assim clama pela presença de Y Deus. aún así Moisés clama por la presencia de Ele Dios. clama para ver a face de Y Deus. clama por poder ver la faz de Dios. E Deus permite que ele veja suas costas. Y Dios permite que él vea sus espaldas. Mas ainda assim é uma glória que se desvanece. Pero aún así existe una gloria que se Ele desvanece. tem comunhão com Deus próximo, mas passa. Él tiene una comunión con el Dios prójimo, pero se pasa. E Deus então dá para Moisés Y Dios, um molde y entonces Dios da a Moisés un monte de como o templo deve ser. de cómo el templo debe ser. E Moisés deve fazer de acordo com o que ele viu. Y Moisés tiene que hacer exactamente de acuerdo a lo que él vio. Então Moisés monta um tabernáculo para o Senhor. Entonces Moisés monta un tabernáculo para el Señor. E a presença de Deus desce sobre o tabernáculo. Y la presencia de Dios baja hacia el tabernáculo. A nuvem da presença de Deus toma todo o tabernáculo. La nube de la presencia de Dios toma cuenta de todo el tabernáculo. E o Moisés está do lado de fora. Y Moisés está al lado de fuera Não pode entrar. y no puede entrar, Nem o povo de Deus. ni el pueblo de Dios. E a presença de Deus ainda está na última parte. Y la presencia de Dios aún está en la última No parte, Santo dos Santos. en el santo de los Tem que santos. passar o átrio, o lugar santo e o santo dos santos para chegar na Hay presença que de Deus. pasar el atrio, el lugar santo y los santos de los santos para llegar a la presencia de Dios. E o livro de Números acaba nesse dilema. Y en el libro de Números acaba en ese dilema. A presença de Deus vem. La presencia de Dios viene, Desculpa, o livro de Êxodo. pero en el libro de Éxodo
acaba com esse dilema. A presença de Deus vem, mas Moisés está lá de fora. La presencia de Dios viene, pero Moisés está en el lado de Como fuera. entrar na presença de Deus? Él no puede entrar en la presencia de Dios. Deus dá um livro inteiro para explicar isso. Dios da todo un libro para explicar todo eso. É o livro que você sempre para na sua leitura bíblica anual. Es el libro en el cual nosotros paramos nuestra lectura y no alto. É o livro de Levíticos. Es el libro de Levítico. É o livro onde está o segundo maior mandamento, inclusive. Es el libro donde está el mayor segundo mandamiento. E o livro de Levíticos mostra como os sacerdotes e os sacrifícios eram para ser feitos. Y el libro de Levíticos muestra cómo los sacerdotes y el sacrificio que tenían que hacer deberían ser hechos. E no meio do livro de Levíticos Y en el medio del libro de Levíticos tem um grande dia, existe un gran día, o dia da expiação, el día de la expiación, Yom Kippur, Yom Kippur, no qual o sacerdote é permitido entrar no Santo dos Santos, en el cual el sacerdote es permitido que entre en el Santo de los mas Santos, só uma vez por ano. pero apenas una sola vez E al ele año. precisa realizar vários sacrifícios por isso. Y él necesita realizar varios sacrificios por eso, Por ele mesmo, pelo povo de Deus. por él mismo, por el pueblo del Ele Señor. precisa pegar o incenso para escondê-lo da presença de Y Deus. necesita coger el incensario para esconderse de la E presencia ele de se Dios. achega na presença de Deus para oferecer a aspersão do sangue diante do propiciatório. Y él llega a la presencia de Dios para ofrecer la aspersión en el propiciatorio. Agora, era comum que alguns morressem lá. Ahora, era común que algunos muriesen allí. Eles estavam em pecado. Ellos estaban en pecado. Eles não fizeram o sacrifício que deviam ter feito. Ellos no hicieron los sacrificios que se tendrían que haber hecho. Tanto que colocavam aos pés dele uma corda com um sininho. Tanto que en sus pies colocaban una cuerda que había como un timbre. E se ele parasse de fazer barulho, Y si el ruido cesara, algo acontecia. algo había pasado. Puxa a corda. Cogían la cuerda, Alguém chegou na presença de Deus em pecado. alguien ha llegado en la presencia de Dios en pecado, Morto. muerto. Agora perceba a situação. Depois Moisés entra e os sacerdotes entram, mas ainda assim só podem chegar uma vez por ano na presença de Deus. Ahora perciban que Moisés puede entrar, que los sacerdotes pueden entrar, pero apenas una sola vez al año en la presencia de Dios. Vocês não podiam. Vosotros no podíais. Nem os povos judeus podiam. Ni el propio pueblo judío podía. Só um sacerdote, Apenas un sacerdote uma vez por ano. una vez por año. E a história continua e o povo de Deus cai em pecado e novamente a marca da presença de Deus, que era era a arca, Y la historia continúa y la marca del pueblo de Dios, que era el arca, é tirar Israel por causa do povo de Israel. es sacar a Israel, porque es el pueblo de Dios. Até que Deus manda um rei que ama a presença de Deus, Hasta que Dios manda a un rey que ama la que presencia quer de Dios, habitar na presença de que Deus. quiere habitar en la presencia de E o Dios. rei Davi então faz de tudo para buscar a arca de volta, Y el rey David hace todo lo posible para traer de vuelta el arca, mas não foi algo fácil. pero no fue algo fácil. Alguém toca na arca e morre. Alguien toca en la arca y muere. Como diria o saudoso Dr. Sproul, Como diría el doctor Sproul, ele achou que a mão dele era mais santa que o chão. creía que utilizar su mano era más santa que utilizar el mismo suelo. E ele morre. Y él muere, Tocar na arca de Deus. apenas tocando el arca de Dios. E depois, com muito ânimo, novamente, Davi consegue levar a arca da aliança para Jerusalém. Después, con mucho ánimo, David consigue llevar nuevamente el arca de Dios a Jerusalén. O povo de Deus tem novamente a marca da presença de Deus no seu meio. El pueblo de Dios tiene nuevamente la marca del pueblo de Dios en medio de E ellos. Davi quer construir um templo para o Senhor, porque ele tem um palácio, mas Deus está numa tenda. Y David quiere construir un templo para Dios porque él tiene el arca, pero la arca está en una tienda. Mas Deus fala que ele não construiria porque suas mãos estavam manchadas de sangue, seu filho construiria. Pero Dios decía que él no iba a construir el arca porque sus manos estaban manchadas de sangre y que apenas su hijo construiría el arca. E Salomão constrói um templo glorioso para Deus. Y Salomón construía un templo glorioso a Dios. E sabe o que é interessante? A decoração do templo. ¿Sabéis lo que es interesante? Que en la misma decoración del templo Você tem várias árvores que lembram um jardim. existen varios árboles que recuerdan al jardín. E o que é desenhado sobre o véu que separa o Santo dos Santos? ¿Y qué es dibujado sobre el mismo velo donde están los santos de los santos? Arcanjos. Arcángeles. Anjos que separam o acesso até Deus. Ángeles que separan el acceso a Dios. E Salomão ora e a presença de Deus vem sobre o novo templo. Y Salomón ora y la presencia de Dios viene sobre el nuevo templo. Só que o povo peca novamente. Pero el pueblo vuelve a pecar nuevamente. E Deus destrói o templo. Y Dios destruye al templo. E o povo de Deus é exilado. El pueblo de Dios es exilado.
Mas em compaixão, Deus mantém sua promessa e traz de novo esse povo pecador para sua terra. Pero en compasión Dios vuelve otra vez a traer este pueblo para su tierra. E o povo novamente busca construir um templo ao Senhor. Y el pueblo vuelve otra vez a construir un templo para el Señor. E quando o templo é inaugurado, Y cuando el templo es inaugurado, esse segundo templo, el segundo templo, os mais jovens se alegram. Eles têm um templo, a presença de Deus vai estar no meio deles. los más jóvenes son los que se alegran, que decían, tendremos un templo de Dios en medio nuestro. Os mais velhos choram porque tinham visto o templo de Salomão, que era mais glorioso. Los más viejos lloran porque habían visto el templo de Salomón, que era mucho más glorioso. Agora temos um problema. Ahora tenemos un problema. Nenhum texto relata a presença de Deus vindo sobre esse novo templo. Ningún texto relata la presencia de Dios viniendo sobre este nuevo templo. E temos outro problema ainda maior. Y aún existe un problema mayor. O profeta tinha dito que a glória da segunda casa seria maior que a primeira. El profeta había dicho que la gloria de la segunda casa sería mayor que la primera. Será que Deus falou em suas promessas? ¿Será que Dios falló en sus promesas? Até que vem alguém Hasta que viene alguien e olha para o povo de Israel y mira al pueblo de e Israel fala para eles: y les dice, destrua esta casa, este tabernáculo, e em 3 dias se reconstruirei. destruya esta casa, este tabernáculo, y en 3 días lo reconstruiré. Ele é a presença de Deus encarnada em um lugar. Él es la presencia de Dios encarnada en un lugar. Deus tabernaculou entre nós. Dios se tabernaculizó entre nosotros. Deus andou entre nós. Dios caminó entre nosotros. E o que nós fizemos? ¿Y qué hicimos nosotros? Crucificamos a presença de Deus. Crucificamos la misma presencia Porque de Ele é Dios. santo e nós somos pecadores. Porque Él es santo y nosotros somos pecadores. Mas lá na cruz, Pero allí en la cruz, as trevas se amontoaram las tinieblas se amontonaron e o véu se rasgou. y el velo se rasgó. O véu que tinha os anjos, as espadas flamejantes se rasga. El velo que tenían los ángeles y la espada flameante se rasga por la Sabe por mitad. quê? ¿Sabéis por qué? Porque o juízo das espadas tinham perfurado a Cristo. Porque los juicios de la espada habían perfurado a Jesús. Ele tomou a morte Él tomó la para muerte que você possa se chegar à presença para de que tú Deus. puedas ir a la presencia y estar en la E presencia de por isso o Dios. autor de Hebreus diz para todos Y vocês: por eso el autor de Hebreos dice a todos entrai vosotros, com ousadia entrar con osadía pelo novo e vivo caminho, por el nuevo y vivo camino, pelo sangue de Jesus, por el sangre de Jesús, pelo seu véu, isto é, o seu corpo, por su velo que es su propio cuerpo, rasgado por nós, rasgado, para quebrado, que você possa entrar na presença de Deus e ter comunhão com Deus. para que tú puedas entrar en la presencia de Dios y tener comunión con Él. E Deus nos aponta para o dia Y Dios nos apunta para el em día qual nós estaremos na Nova Jerusalém, en el cual nosotros estaremos en la nueva na Jerusalén, nova criação, en la nueva e creación, não haverá nem mais sol, nem mais lua, y no existirá nunca más ni sol ni luna, nem mais templo, ni más templo, porque Deus habitará no meio do seu povo. porque Dios habitará en medio de su E pueblo. você verá a face de Deus na face de Cristo. Tú verás la cara de Dios en la misma cara de E Cristo você não vai morrer. y nunca más morirás. E você vai viver na presença de Deus todos os dias da eternidade. Tú vas a vivir en la presencia de Dios para toda la eternidad. Leia a Bíblia apontando para Jesus. Lea la Biblia apuntando para Jesús. Isso aquece o nosso coração. Eso calienta nuestro corazón. Vamos orar. Vamos a orar. Senhor, nós queremos ver a Cristo. Señor, nosotros queremos mirar a Cristo. Mostra-nos Cristo Muéstranos a Cristo a cada dia, a cada día, a cada momento, en cada momento, conforme conversamos, conforme hablamos, conforme cantamos, conforme cantamos, conforme lemos a Escritura. conforme leemos las Escrituras. Ajuda-nos a ver a Cristo, Ayúdanos a mirar a Cristo, porque só Ele pode nos santificar. porque solamente Él nos puede santificar. Só a graça pode nos alimentar. Su gracia nos puede alimentar. Só a fé pode nos dar acesso Su fe nos puede dar acceso à Tua presença. a tu presencia. Nós queremos mais de Cristo, Nosotros queremos más de Cristo, hoje e sempre. hoy y siempre. Em nome do nosso Salvador, En nombre de nuestro Salvador, da semente da mulher, de la simiente de la do mujer, novo Adão, del nuevo Adán, do herdeiro de Abraão, del heredero de Abraham, do filho de Davi, del hijo de David,
da raiz de Jessé, de la raíz de Jesé, o ungido, o Cristo, el ungido, el Cristo, o servo sofredor, el siervo o sufridor, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado del o mundo, profeta enviado, el profeta enviado, em nome do nosso Redentor Cristo Jesus. en nombre de nuestro Redentor Cristo Jesús. Nós oramos. Nosotros oramos. Amém. Amén.